Hello friends, I am Prachi. Welcome to my channel. This is my first mini vlog. এই উইন্টারে মো ফ্যামিলি সহ যাইଥିଲି কেউঝরর কিছিটা জায়গা। ফার্স্ট গুন্ডিচা ঘাগি দেন খন্ডাধার দেন হান্ডিধুয়া। তো এই যে ভিউটা দেখুছেন এটা খন্ডাধারর মু গুন্ডিচা ঘাগির কিছু বি পোস্ট করিয়া পই ভুলি যাইছি ভুললে। তো এই যে ওয়াটরফলটা এটা খন্ডাধারর আপন যেতে কষ্ট করিকি উঠিকি যাইতিবে না ওয়াটরফল পাখু लेकिन सेठी पहुँचले सब कष्ट भूली जाए। ट्रस्ट में बहुत ही भल जगह। तापर किसी फोटो क्लिक करके यही रास्ता आम जाऊँ हांडीधुआ को। रास्ता बहुत ही खराब फ्रेंड्स, रास्ता बहुत ही खराब बट जगह पूरा मस्त। ये देखो आम बदमाश गुगु देन आम पहुँची गलु हांडीधुआ। यहाँ हांडीधुआर व्यू जेहेतु संध्या ही आसला तो भल आसनी बाकी बहुत ही रिलैक्सिंग बहुत ही पीसफुल जगह। और तार वाटरफल। तो जदि मो शॉर्ट्स भल लगे मिनी ब्लॉग भल लगे तो सब्सक्राइब कर देबे।